उत्कल वेलफेयर ट्रस्ट बेंगालुर और बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट जगतसिंहपुर पर उद्धार हला ओडिया पुअर शव। जगतसिंहपुर जिला बालिकुदा ब्लॉक शिवंतपुर ग्रामर प्रदीप्त स्वईं एकमात्र पुओ राजा स्वईं बापा जड़े दिव्यांग माँ जड़े हृदरोगी एभली स्थिति परिवार चलैबा थिला कष्टकर। बापा दिव्यांग होई अन्यर कामधंदा कले परिवार रे दिन को दुई मुठा खाइबाकू मिले। एभली स्थिति प्रदीप स्वईं पुओ दादन खटिबाकू जाई बेंगालुर रे डेलीवरी बॉय भावे काम करी निजर निर्जन अंधकार रात्रि निजर भड़ा घर को फेरुवा समय अचानक निजर भारसाम्य हरई रास्ता कड़े थिबा एक गछरे पिटी होई एक अनाथ शव परि पड़िथिबा बेले घटनास्थल रे एयरपोर्ट ट्रैफिक पुलिस पहुंची उक्त डेलीवरी बॉय को चिकित्सा पई केआर मार्केट विक्टोरिया हॉस्पिटल में भर्ती करिथिबा बेले डाक्तर चिकित्सा करुथिबा बेले मृत्यु घटिथिला। परे उक्त व्यक्तिटी एक अपरिचित शव भाव में पड़ रही बेले जहां विशेष सूत्रु खबर पाई देवदूत भली घटनास्थल में बेंगालुरु रे थिबा उत्कल वेलफेयर ट्रस्ट सदस्य माने हर्षवर्धन स्वईं शशधर मालिक दुर्गा प्रसाद महांती और निगमानंद स्वईं नेतृत्व में ट्रस्ट समस्त सदस्य माने एकत्रित होई उक्त चिकित्सालय में पहुंची शवटीर परिचय पत्र खोजिथिले। परे जगतसिंहपुर जिलार बालिकुदा थाना शिवंतपुर अंचल में जानिबा परे समस्ते बेंगालुरु रे थाना ठारू मेडिकल समस्त कागजपत्र करने सहित किपरि ओडिया पुओ राजा स्वईर मृत शव पहुंचब से समस्त खर्च बहन करी जगतसिंहपुर को पठाइथिले एवं भुवनेश्वर एयरपोर्ट निकट में आगु अपेक्षा करी रहिथिबा सवंग अंचल बाबा विश्वनाथ हेल्प ट्रस्ट सदस्य माने शव को सम्मान सहित राजा स्वईं ग्राम शिवंतपुर को नहीं ग्रामवासी और स्थानीय सरपंच उपस्थित बापा मां को हस्तांतर करथिले। परे ग्रामर हजार हजार संख्यार बुढ़ा ठारू आबाल बनिता चातक परि चाई बसिथिले केबे आसीब राजार शव आसीबा परे उक्त अंचल एक शोकर छाया खेली जाइथिला। शव को देखिबा पई होइथिला लोकारण्य समस्तक आखिरे अश्रुर बन्या कांद बोबाली रे फाटी पड़ुथिला गाँ दांड बहेले देखा नथिला उक्त अंचल नेतांक दर्शन। जदि जड़े नेता बा जड़े वित्तशाली मृत्युवरण होता निजर बाहाबा नेबा सहित मीडिया सामने केते भाषणबाजी होता ओडिशा रे काम न पाई विदेश रे दादन खटिबाकू जाई प्राण हराइथिबा जने दादन व्यक्तिंकर कौन सम्मान नहीं। एटी नेता मंत्री केवल भोट राजनीति करबा समय जो विपुल परिमाण अर्थ विनियोग करुछंती तेबे जने दादन श्रमिकर कोनोसी मूल्य नहीं जहाँ एबे साधारण एक विराट प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। अन्यपटे ओडिया पुओ मरिबा खबर पाई ट्रस्ट पक्षरु जेभली भावे साहाय्य सहयोग जोगाई राजा स्वईं भली जड़े दादन श्रमिकर मृत शव को तार बापा मां निकट में पहुंचाई जहाँ साधारण रे धन्यवाद सुओ छुटिबार लागिछि। अन्यपटे बालिकुदा अंचल में थिबा माळमाळ नेतांक एभली कार्य को नहीं बुद्धिजीवी महल रे निंदा करा जाइछि। जगतसिंहपुर संग्राम किशोर पट्टनायक रिपोर्ट तूफान एंटरटेनमेंट न्यूज। सर मो ना प्रदीप्त स्वईं पुओ ना थिला राजा स्वईं 7 वर्ष है जाइला बेंगलोर दादन खटिया से गाड़ी एक्सीडेंट मृत्यु हो गला कौन कर सर ये कौन कार्य मिललानी ना कौन कार्य तो मिल पारानी से गला दूर बाट 25 किलोमीटर गला पर कौन कर सर मु डेली मजूरिया मूल्य लगे भात खाए गोड़ तो सर मोर गोटे खराब से छोटा गड़े हिं कम धंदा करे कि बीपीएल टा खाली मिले चाउल 35 केजी खाइब और कौन कर तो पहुँची पारानी आम पाखे ना। तो आपन पुओ केमती आसिले केमती आसने आसला संगठन जरिया जोगाजोग कर पुओ आसिक पहुँचला फ्लाइट द्वारा कौन प्रशासन सहयोग करनी ना कौन प्रशासन सहयोग कर। मु प्रहलाद दास ग्राम श्रीबंतपुर अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक कौन सी नेता सहयोगर हाथ बढ़ी नहांती एमाने दयनीय जीवन यापन करुछंती। राजार बापा बऊ ये 2 जन असुस्थ बापार गोड़ खराब से छोटे छोटे जहाँ 2 पैसा रोजगार करे माँ दीर्घ दिन धरी तार नहीं सजा साई कहले भी अत्युक्ति हम ना से पुओ 2 पैसा पठेले तारी पैसा रे से औषध खाई चले यही भली दयनीय अवस्था से चलुची। जहाँ ये बेंगालोर जो ओडिया ट्रस्ट थिला से कौन उपाय साहाय्य कर से ये आसी पारला आम गाँव पिला किसी साहाय्य करी ताकू शव संस्कार कले आदि सरकार तरफ कौन से आम स्थानीय नेता तरफ सहयोग हाथ बढ़े तांकर भविष्य जीवन किमिति से पति पत्नी 2 जन चली पारे पुओ तो चलीगला हताश जीवन ताहले से माने सरकार पाखे ऋणी रुहते ये जो गोड़र अवस्था से भी
ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ପରିଶ୍ରମ କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଜୀବନଯାପନ ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବନଯାପନ, ସେ ଏଠି ସେଠି ଖଟି, ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଏଠି ସେଠି ଖଟି 2 ପଇସା କୌଣସି ଉପରେ ଆଣି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ତାର ପୁଅ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା 25 ବର୍ଷର ପୁଅ, ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ, ତା ଉପରେ ସେ ଆଶା ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ହୁଏତ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ସେ କାହା ଉପରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି ଧାର ଧାର। ସାରା ଗାଁ କାଲି କାନ୍ଦିଛି। କାଲି ଏଠି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପରିବେଶ, ହାହାକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁର ବନ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ଏଠିକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ସମୀର ଓଝା, ଗାନା କ'ଣ? ଗାନା ଶ୍ରୀବନ୍ଦପୁର, କେଉଁ ବ୍ଲକ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ? ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଅପଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ବୟସ 25 ବୟସ ହେବ। ସିଏ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲା, ଏଇ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସାଧାରଣତଃ କିଛି କାମ ଦାମ ଏଇଠି ମିଳୁନି, ଏଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ବାଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ର ପରିବାର ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି। ତା ପରିମାଣ ସାଧାରଣତଃ ତା ପରିବାର ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର। ତା ପୁଅ ଉପରେ ତା'ର ପରିବାର ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚଳିବ? ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତା ତେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଆଗରୁ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ତା ଥିଲା? ପୁଅ ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ଭର, ମୂଲ ଲାଗିକି ତା ବାପା ବି ବହୁତ, ତା ବାପାର ଗୋଡ଼ଟା ଇନାମତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି ବାପାର। ତା ବାପା ଆଗରୁ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଚଳୁଥିଲେ। ତା ପୁଅ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେ ବାଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲା, କିଛି କାମ କରିବ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ। ଆଜି ତ ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପରିବାର କ'ଣ କରିବ? ସେଇ କଥା ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତା ତେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତୁ ବେଳେ କୌଣସି ଟ୍ରଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠିକି ଆସିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ନେତା ଅଛନ୍ତି? ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନେତା ତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବଢ଼ାନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର, ଅପଣ୍ଡରା, ବାଲିକୁଦା, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆମ ଗ୍ରାମର ଇଏ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଏଇଟା ଅତି ଗରିବ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ଏକଦମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ପରିବାର। ତା ପୁଅ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ କାଲଚାରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା'ର ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କାର କରି ଇଏ କରି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ? ସେ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ଥିଲା, ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲା। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟିକି ଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲା। ତେଣୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ପରିବାର, ତା'ର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, ଭରସା ସେ ଥିଲା ତା'ର ସବୁ ପାଇଁ। ତା'ର ଆଉ ଆଗ ନାହିଁ କି ପଛ ନାହିଁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଉପରେ ତା'ର ସବୁ ନିର୍ଭର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୁଅଟି ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ସାର୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ୟାକୁ ଏଠିକି ପଠାଇଲେ। ଆଉ ଗରିବକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ଆମେମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦୀପକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ମୋ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ହେଲ୍ପ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେମ୍ବର, ଗୋଟେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲିକୁଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଶିବନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, 25 ବର୍ଷର, ଯିଏକି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ। କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଲେ? ହଁ, ସେଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଥିଲା। ଆମର ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜା ଭାଇ ବାଙ୍ଗଲୋର ରହୁଛନ୍ତି। ଆମର ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ୱେଲଫେୟାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଥାନା, ତାର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି, ତାର ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ବହନ କରି ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନରେ ପଠାଇଲେ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏ ଖବର ସେ ଭାଇ ଦେଲେ, ଆମ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥର ଯେତେ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଫିର୍ ବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଭୋର ଭୋର ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଆହୁରି କିଛି ମାନେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଲି ଜାଣିପାରିଲୁ।
आम तो से जगह जाए सब पहुँच पारे किए कौट दूर अच्छा सब आम पाने तथा मुझे कटक रिसीव कली आपण द्वारा जहाँ जापारि अति बापांकर शोचनीय हैंडिकैप अवस्था अच्छे तेणु से खबर पाई आम बाबा विश्वनाथ पिला ग्रुप सब कल एडीओ सागर कथा हैंडिकैप भत्ता केमी कले से भत्ता द्वारा चलो जड़े प्रधान गुरुजी भी शिक्षक से काली वार्ता दौले मुझे खबर पाइली आपण मध्यम किंतु से दैनंदिन अवस्था अच्छा से तुरंत आम जी साहय करूँ आम मध्यम बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट मध्यम आम निश्चिंत सहयोग करूँ।